So very good morning to all of you. Good morning, everyone, the students and respected teacher. So okay, this is DHSC Online Academic Support Program, and I am Devasis sir. And today, on 28th July, we are going to discuss from the very beginning a new fresh chapter that is microbes in human welfare. Okay, okay. Then. Now, so Pilamane, as you can see over here, the chapter name is clearly mentioned in the screen, and that is microbes in human welfare. So let us discuss from the very beginning that what do you mean by microbes or what do you mean by microorganisms? For your reference, let me tell you, microorganisms are those organisms which are not visible to our naked eye, and we can only see those organisms only under microscope. Yes or no? So the word micro refers to 10 to the power minus 6. ठीक है जी? So microorganisms are those organisms which are not visible clearly to our naked eye, and they are only visible in the microscope. Okay? Okay. So please remember, the students, these microbes are the wealth of our nature. Then, our nature को हमको मिलथिबा the wealth is the microbes. And you might have heard that is the microbes ମାନେ ଅଛନ୍ତି, they are having very pathogenic, ବହୁତ pathogenic ଥାନ୍ତି, they do many lot of diseases. ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯାହା ବି ଆମକୁ ଡିଜିଜ ହୁଏ, ଯାହା ବି ଆମକୁ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ, ସେ ଇନଫେକ୍ସନ ର ପଜିଟିଭ ଏଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି microbes ମାନେ. But for your information, let me tell you, there are some good microbes, there are some good organisms ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ help କରୁଛନ୍ତି in our daily day-to-day life process help କରୁଛନ୍ତି. So in this chapter, we are going to discuss about the welfare of microbes, the role of microbes, the vital role of microbes in our day-to-day life. Okay. So in this chapter, very shortly, we are going to discuss this part, microbes and human. Before starting this chapter, let me tell you one more thing, that this chapter has two question weightage in your upcoming NEET entrance examination. That means you can expect around 8 mark of question, like at least 4 into 2, 8 mark question come expect from this chapter only in your NEET entrance examination. And that's with the algorithm, annual higher secondary education, council examination, March 2026 that March 2026 botany paper you can expect around one question of MCQ, one MCQ, and 1 2 mark question or 1 2.5 mark question from this chapter. Yeah, बहुत ही चैप्टर अच्छी आपको हम स्टोरी टेलिंग हिसाब से बुझिबा, आउ आदरा हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन पाइबा, थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन पाइबा. ठीक अछि. आउ ता सहित प्लीज स्टे ट्यून टू दिस चैप्टर एंड लेट अस स्टार्ट from the very beginning. Now, so what we are going to exactly discuss in this chapter, and I have divided the chapter into 6 different topics. One is the role of microbes in household products. Number 2, role of microbes in industrial products. Number 3, microbes in sewage treatment, microbes in biogas production, microbes as biocontrol agents, and microbes as biofertilizers. Let me start one by one. ଆମେ ଆଜି କାହା ବିଷୟରେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛେ? We are going to discuss about the role of microbes in household product. You know, household product daily life रे ଆମ ଘରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ବନୁଛି, ଯେମିତି କି formation of curd from milk ହେଇଗଲା, ବା ତିଆରି ହେଇଗଲା ଯୋଉ batter ବନୁଛି, ଇଡଲି ଡୋସା batter ବନୁଛି, ବା ଯୋଉ ଆମେ dough ବନଉଛେ for bread, or for you can say ଆମେ ଯୋଉ dough ବନଉଛେ for pizza, for cake, ଏଇ ଯୋଉ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ dough ତିଆରି ହଉଛି ଆମ ଘରେ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ କାହାକୁ? ନାଇଁ microbes ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ କରୁଛେ. Clear? Next, microbes in industrial product. Industrial product means what ହେଇଗଲା? ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା? ନା ଯୋଉ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହଉଛି in a large scale, a big scale, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରୁଛି, ଯେମିତି କିଛି beverages ହେଇଗଲେ, ବା କିଛି ଆମର alcohols ହେଇଗଲା, ବା antibiotics ହେଇଗଲା, ବା bioactive agent ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ briefly ଜାଣିବା ଏଇ ପାର୍ଟରେ. Next, microbes in sewage treatment. The student, the meaning of this word sewage is what? The sewage are the municipality wastewater.
ठीक अच्छे आमर ये जो घर मान जो किचन वेस्ट आमर बाहर वाटर जो बाथरूम जो वेस्ट वाटर सब बाहर जो वेस्ट वाटर इज बेसिकली टर्म्ड एज सीवेज और ये सीवेज को हमें डायरेक्टली रिवर रे बा वाटर बॉडी रे छाड़ी परिबा नै आर असुविधा कोन हो छे छाड़िया द्वारा ना दे विल कॉज मेनी infection or they will start disaster in the aquatic environment, aquatic ecosystem. So you cannot let them directly go and flow in the river. So before sending all these things to the river, we must hesitate and हमको ताको treat करी छाड़िया को पड़िबो ठीक अछि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा इनिशिएटिव नौचंदी कि सीवेज को हम केने ट्रीटमेंट कर परिबा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान कोन हम इंडिया रे को जगह रे होची लाइक गंगा एक्शन प्लान जमुना एक्शन प्लान हाउ टू प्रोटेक्ट आवर रिवर्स ताकू केमती वाटर बॉडीज मान को प्यूरिफिकेशन करिबा और सीवेज को केमती मिनिमल वेस्ट करिबा और एथिरे हमको माइक्रोब्स रोल कोन अछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई these microorganisms how they are helping us how they are helping in treatment of the sewage we are going to learn this part in this chapter and there are some mechanisms like physical treatment secondary treatment so mechanisms are there and it is going to be very interesting uh, in the segment. Next, microbes in biogas production. Everybody, all of you know biogas. Biogas is basically the methane gas, which is produced by the methanobacterium bacteria. Yes or no? And this biogas is produced from the dung of the luminiferous cattle. Luminiferous animal जो मन अच्छे ना cattle मन अच्छे ruminant animal जाको हमें कहोचे से ruminant animal का stomach रो ଗୋଟେ part होची ताकर rumen ଆଉ ସେ ଯୋଉ rumen ଅଛି ସେଠି present ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ some kind of alky bacteria ଯାହାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛେ methanobacterium and so methanobacterium ମାନେ ସେଠି fermentation process ରେ production କରୁଛନ୍ତି different kind of biogas and the major part is the CH4 methane gas ଯାହାକୁ ଆମେ use କରୁଛେ as a fuel and the fuel रूपे use କରିପାରୁଛେ electricity use କରିପାରୁଛେ ତ biogas କଣ biogas production ରେ microbes ର role କଣ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଆର କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବନେଇଥିଲେ ଖଦି ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଆର ବା IARI ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତ କଣ କଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହୁଛି we are going to learn in details about this part in this segment. Next, microbes as biocontrol agents. It is very, very important. Biocontrol. Sometimes in the agricultural field, sometimes in the agriculture field, what happen? Now, some of the larger organism, just like insects ହେଇଗଲେ ବା butterflies ହେଇଗଲେ caterpillar ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ plant କୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ culture କୁ ସେମାନେ harm କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କି ସେ ଯୋଉ undesirable weeds ମାନେ ଅଛନ୍ତି undesirable insects ମାନେ ଅଛନ୍ତି undesirable pest ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ pathogenic pest ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କି ଆମେ କିଛି ବାୟୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ୟୁଜ କରିଥାଉ ଆଉ ସେ ବାୟୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜେଣ୍ଟ ରେ କୋଉମାନେ ରହିବେ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ବିଟି କଟନ Bacillus thuringiensis is a bacteria is there ଠିକ ଅଛି ଆମେ କିଛି ନିମାଟୋଡ ବି ସେଠି ୟୁଜ କରୁଛେ ସେ ଜାଗାରେ ବା ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ୟୁଜ କରିପାରୁଛେ କିଛି ବାୟୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କୌଣସି living ଯୋଉ biological entities କୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରୁଛେ integrated pest management କଣ all of these things are going to discussed in detail in this segment. And the last one is very important, that is microbes as biofertilizer. You know, bio means life, and fertilizer, you know, JEE fertility को increase करेगा है, enhance करेगा है. तो पिलेमने this chapter is going to be very super exciting, and as trust me, as एमती किसी भी hard but toughen part नहीं ଆଉ ଯୋଉ ତୁମ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ କଲେଜେସ୍ ମାନଙ୍କରେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ପାର୍ଟଟି ପଢା ହେଇନାହିଁ you can start from this very beginning and ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଆଉ ବହୁତ briefly micro organism ବିଷୟରେ discuss କରିକି start କରିବି then today's class we are going to deal with these two segments one is the microbes in household products and second one is microbes in industrial products ମୁଁ ଆଗ one by one line by line NCERT ଆମେ follow କରିବା ତା ସହିତ NCERT ବାହାରେ କଣ କଣ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ପେରିଫେରୀରେ କଣ ହେଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ବି ଦେଖିବା and then हमें एई चैप्टर रो आसीता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमते आसीची सेटा भी करेबी आ से क्वेश्चन आंसर देवा ପାଇଁ कि प्लीज स्टे ट्यून टू द लास्ट आ वीडियो रे लास्ट जाएंगे तुम माने जोड़ी के रहियो एंड देन यू विल I'll allow you to answer the questions in the chat box okay so we are going to start this chapter now
So let's start from the very basics. The basics ଆମର କଣ ଆସିଲା ଏଠି basics କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝେ ତାପରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ ମାନେ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ଏ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ରେ କୋଉ ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ମାଇକ୍ରୋ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ମାନେ ଆ ପରେ ସବୁ ଯାକ ଆମ ସ୍ଲାଇଡ ପିପିଟି ହିଁ ପଢିବା ଏଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରେ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ ରେ କୋଉ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। You heard about biological classification, the chapter number 2 of your 11th NCERT book of your 11th syllabus जो plus 2 first year syllabus जो देखिबो there is a chapter named as biological classification. The biological classification में हमें कहाँ पे चल पढ़ते about different kingdoms and for your kind रेफरेंस ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆରଏଚ ହୁଇଟାକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରପୋଜ କରାଯାଇଥିବା 5 କିଙ୍ଗଡମ କ୍ଲାସିଫିକେशन 1969 the scientist Robert Harding Whittaker has provided the 5 kingdom classification. In that 5 kingdom classification the 5 kingdoms are basically kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. Among those 5, the first kingdom is known as Kingdom Monera, and all those unicellular prokaryotic organisms belongs to that kingdom. Yes or no? All those unicellular and all those prokaryotic organisms belongs to this kingdom Monera. Then comes to Kingdom Protista. This kingdom Protista seti komane rahile now all those unicellular but eukaryotic organisms they belongs to kingdom Protista. They are unicellular as well as they are eukaryotic organisms. Then it comes to kingdom fungi. Inside kingdom fungi, all the organisms are multicellular as well as they are eukaryotic in nature. Okay? Yes, sir. All right. Okay. नहीं रिकॉर्ड भी कर दीजिए So basically, what I'm talking about that microorganism is पांचटा kingdom थीला kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia. Among those 5, kingdom Monera, kingdom Protista, and they are purely unicellular. That means they are not visible to naked eye and they belong to microorganisms. And kingdom fungi जो अच्छे kingdom fungi में भी किसी fungus माने अच्छे जो are unicellular जैसे कि example होती yeast Saccharomyces cerevisiae. It is the yeast is a unicellular fungus who belongs to kingdom fungi. Clear? So microorganism में कौन बने इसलिए? Yes, bacteria, fungi, algae, some of the algae is students रहिबे इस जगह रे In the microorganism segment, we are going to discuss about kingdom Monera and kingdom Protista in details. Okay, good. ये जो किंगडम मुनेरा अच्छी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स किंगडम मुनेरा फर्दर डिवाइड करछे हम तो दुटा पार्ट रे वन इज आर्की बैक्टीरिया एंड द सेकंड वन इज यू बैक्टीरिया remember bacteria are the most extensive organism the most abundant organism showing a extensive metabolic diversity in this segment ये जो आर्की बैक्टीरिया रहले आर्की मींस प्रिमिटिव बैक्टीरिया और यू मींस दिस इज ट्रू बैक्टीरिया ये जो आर्की बैक्टीरिया माने अच्छे जाको प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोले कहूचे दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज one is halophiles the second one is thermoacidophiles and the last one is methanogens. The student, I am requesting all of you. ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖି ଲେଖି ଯାଉଛି ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ତମେ ବି ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମର ଏଟା ଆବିଲିଟି ଟା ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ ପଢିବା ପାଇଁ କି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କି ସି ଯେ ସବୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେଗମେଣ୍ଟ 11th କ୍ଲାସ ର ସେଗମେଣ୍ଟ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ର ପାର୍ଟ why it is important right now
because we are going to deal with microbes in human welfare. आ पूर्व चैप्टर जब हम देखिबो जूलॉजी को बिलोंग करछि तार ना होछि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. तो जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, व्हाट डू यू मीन बाय डिजीजेस? डिजीज रो माने हे गला डिस इज, एंड इज मीन्स हे गला कंफर्ट. तो जो मानक सकाशे हमको डिस्कम्फर्ट फील हो, हम अनकंफर्टेबल फील करूचे, दोज आर द माइक्रोब्स. वन सेकंड, ये जो माइक्रोब्स यदि हम न जानिबा, इफ यू डोंट नो व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ दिस माइक्रोब्स, को माने बिलोंग करते, केते टाइप रो ही परिबे, माने किए पैथोजेनिक, किए नॉन पैथोजेनिक, किए वायरुलेंट, किए नॉन वायरुलेंट, तो हमें से पार्ट को डिटेल से बुझी परिबा नहीं. तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं स्टार्ट करते पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर देबी, रिकॉल कर देबी that they are archaebacteria and eubacteria. Archaebacteria categories are actually halophiles, thermopseudophile, methanogens. And remember, whenever there is a division, whenever you're classifying different organisms in different parts, say part में कौन देखिए जाऊते now how, what is the basis of the classification? Remember, always ask this question to yourself whenever you are dividing any bodies, any organisms into different group, different subgroups, then what is the basis of that classification? For example, I say we have kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, they are divided. ठीक ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ଡିଭିଜନ ଅଛି ସେ ଡିଭିଜନ ବେସିସ୍ କଣ ଅଛି, କୋଉ ବେସିସ୍ ରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି? ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ମନରେ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛନ୍ତି as prokaryotes on the basis of type of cell. Yes or no? So those organisms which are prokaryotic in nature, that means they don't have a proper nuclear membrane or they lack membrane bound cell organelles, all of those organisms they belongs to kingdom Monera. तो ସେମାନେ cellular organization basis रे divide ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ basis ରେ. Then Polasa, Protista, fungi, plantae, animalia, all are eukaryotic organism. But ये eukaryotic भितर still हम ताको divide करछे, segregate करछे, सेठी को basis आसिला, सेठी हम ताको divide करछे को basis रे on the type of number of cell present in an organism. যদি গোটা organism টা single cell को नहीं तैयारी ହେଇଛି, it is called as unicellular organism. যদি ଗୋଟେ organism multiple cell को नहीं तैयारी ହେଇଛି, ସେଟା tissue level organization ଆସିବ, organ level organization ଆସିବ, ଆମେ ତାକୁ simply multicellular organism କହିକି divide କରିଦେଲେ. Clear? The first division ତ ମନେ ରଖିବ, ପାଞ୍ଚଟା kingdom ରେ ଆମେ entire living organism को divide କଲେ, ସେ ପାଞ୍ଚଟା kingdom ଭିତରେ kingdom Monera ସେ divide ହେଇଗଲା on the basis of prokaryotic cellular organization. ଆଉ ଯୋଉ rest ଚାରିଟା ରହିଲେ kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia, the rest four are divided on the basis of their eukaryotic cellular organization. Clear? Then among those four, ତା ଭିତରେ ପୁଣି divide ହେଲା kingdom Protista is unicellular eukaryote and the rest three are multicellular eukaryotes. Again ଆସେ ସେ rest ତିନିଟା ସେ କେମିତି divide ହେଲେ, ସେଠି ପୁଣି ଆମେ division କଲେ on the basis of the food habitat, food habit. Food habit means किए केमती खाद्य बनै पड़छि, and you know kingdom Plantae they are autotroph in nature. They can produce their own food for themselves and they don't have to depend upon others. Likewise, जो दुटा रहिले हमर kingdom fungi and kingdom animalia, they are basically heterotrophs. They cannot prepare their own food and they have to depend upon others. तो जो माने निज खाद्य बनै पाइले ऑटोट्रोफिक, तांको हमें रहिले kingdom Plantae. जो माने बनै पाइलानी खाइबा and they have to depend upon others, तांको हमें रखि देले kingdom जो fungi and kingdom animalia भितरे. Again, there is a thing, similarities देखो अभी क्या, kingdom fungi अच्छे, kingdom animalia अच्छे. It is eukaryotic, it is eukaryotic. It is multicellular, it is multicellular. It is heterotrophic, it is heterotrophic. तो difference कोठे आसिला ना, difference आसिला कोठे पिला माने ये जो animalia जो माने अच्छे, animals माने जो माने अच्छे, they lack a cell wall. तांको cell चारिपटे cell wall नहीं. But जो fungus माने अच्छे, they have a definite cell wall. से समस्त cell जो चारिपटे गोटे cell wall टी present अछि, and the unique cell wall is made up of chitin. से chitin नामक गोटे जिनिस रे तयारी हिची. तो cell wall absent, cell wall present. In that basis ଆମେ ताको divide कर देले data segment. Clear? तो जेते बेले भी किछि ना जिनिस classification होची, always try to remember the basis of that classification. को basis रे जिनिस टी हेची. For example, ଗୋଟେ class रे हम पिलांको divide करछे on the basis of gender, जेमति boys students, girl students. ठीक अछि. Then हमें divide करछे on the basis of your class, first year and second year. Right now you are 12 students.
तो जो मैंने वीडियो देखुछ वर्तमान तुम सब 12th स्टूडेंट्स हे गला बा प्लस 2 सेकंड ईयर बिलोंग करछ एंड अभी रिसेंटली तुम जूनियर्स माने कॉलेज रे जॉइन करतो यू आर सीनियर दे आर जूनियर इसन द सही पिला को हम डिवाइड करछे डिफरेंट डिफरेंट बेसिस रे तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस रे कोन आसला हमरे जाई कि ना मैं किंगडम मोनेरा कथा पढुथिले किंगडम मोनेरा को माने आसिले ना आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया एमान केम डिवाइड हिचंदी अगेन एठी आसला कहा कथा ना सेल वॉल द स्ट्रक्चर एंड सेल वॉल द कंपोजिशन जो ଆମେ ଆର୍କିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ये आर्किबैक्टेरियम सेल वॉल टा टिके डिफरेंट अछि as compared to यूबैक्टेरिया yes because जो आर्किबैक्टेरिया अछंदी they have to live in very extreme condition very harsh condition सेम त जगह से मन रहयो पड़िबो जेमति कि if we discuss about this halophiles ये halophiles जो मन सो अछंदी ये halophiles विषय तुम जानियो चाहिबो ये halophiles they live in salty areas को जगह रहिबे salty areas रहिबे जेमति ओशन सही गले deep in the ocean ठीक अछि मराइन वाटर जो सॉल्टी एरिया अछि से जगह में रहयको प्रेफर करबे इफ वी टॉक अबाउट थर्मोएसिडोफाइल्स फाइल्स मींस लविंग हे गले और थर्मो वर्ड आसीला माने कहा କଥା हम कहू टेम्परेचर so these are the bacteria who loves to reside in high temperature and what do you mean by high temperature जेमति कि हॉट स्प्रिंग्स हे गला तुम सुनिथिबो हम ओडिसा रे एमति किछि उष्मा प्रशमन केंद्र सब अछि खोरदार अछि अट्री तुम जदि गंजाम गजपति सेई पटे लाइन रे जीव तप्त पानी गोटे जगह अछि जोडी तुम देखिबो कि पानी टी एमति फुटंडा अवस्था रे अछि यस नो तो ए जो पानी टी फुटुछि सो जगह रे से जो टेम्परेचर हाई अछि से हाई टेम्परेचर रे भी किछि बैक्टीरिया नेचुरली रिसाइड करिया को चाहि थांती those bacteria those organisms referred to thermoacidophile अच्छा पिला माने आमे काहे की ताको विषय रे पढिबा आठगडा फुल इंपोर्टेंस कोन why should you study those tiny organisms से थान समुद्र भितरे से थान तंकर जो हाई टेम्परेचर कंडीशन इज बनतो why should you study why should you learn about them because they are the real game changer you have heard about during the covid time तमन देखते हो कि हमर गुटे जो टेस्ट पाई होतला कोविड टेस्ट रे हमर यूज करते टेस्ट आरटीपीसीआर इसो नो आरटीपीसीआर टेस्ट होतला जो टेस्ट रे हम रिपोर्ट देखि जानि पड़ते कि से लोकटा केते वायरल इन्फेक्शन हेजी वायरल लोड तबे केते अछि आ से जो आरटीपीसीआर टेस्ट हम करथिले से आरटीपीसीआर टेस्ट रे जो पीसीआर नाटा अछि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से जाइन के हे परिबो नहीं जे पर्यंत गोटे जिनस हम पाखरे नाही तार ना होची टैग पॉलीमरेज बुझ भल से तुम मॉल बायो चैप्टर जस्ट एबे रिसेंटली पढिछ तुम पॉलीमरेज एंजाइम ना सुनले जानि पड़थो पॉलीमरेज रो काम होला पॉलीमराइजेशन करिबा पॉलीमरेज इज द हीरो ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस so pcr is basically amplification of dna outside the living body and inside the laboratory that means in vitro dna replication in vitro dna amplification in vitro dna multiplication listen no ଆମେ DNA जो होची you know DNA divides and DNA replicate करछि निजे निज भले कॉपी टे फॉर्मेशन करछि ଆମେ रिसेंटली पढिछे एबे molecular basis of inheritance chapter रे the process of formation of DNA from DNA is called as replication listen no but a process टी कोड हेतै inside a living body जदि हमको आउटसाइड द लिविंग बॉडी करिया पड़िबो बा इन लैबोरेटरी कंडीशन करिया पड़िबो तो सेही केस रे डीएनए को डिनेचर करिया पई कि डीएनए डबल स्ट्रैंड को खोलिया पई कि हमो दरकार गोटे पॉलीमरेज एंजाइम आ पॉलीमरेज एंजाइम रे आसीची कोठू ना ये आईची गोटे बैक्टीरिया गोटे थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया जर ना होची थर्मस एक्वाटिकस भाबो गोटे बैक्टीरिया the tiny bacteria belongs to kingdom monera belongs to archibacteria belongs to thermoacidophiles ଗୋଟେ single bacteria thermus aquaticus ଯଦି ଏଇ bacteria ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯେ tag DNA polymerase ନଥାନ୍ତା tag DNA polymerase ନଥିଲେ ଡକ୍ଟର କ୍ୟାରି ମୋଲିସ୍ ଯେ ପିସିଆର କୁ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ ସିଏ ସେ ପ୍ରୋସେସଟି କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଭଳିଆ ପିସିଆର ଭଳିଆ ଟେକ୍ନିକ ଟି ଆମେ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତେ କ୍ଲିୟର the that's how they are useful to us so if you don't know about them how they are useful to human welfare then ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା how to pay tribute to those tiny organisms ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣି ପାରିବା just because ସେମାନେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି how they are helpful ସେମାନେ କେମିତି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଡେ ଟୁ ଲାଇଫରେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ୟୁଜ ରହୁଛି that's why you should study them and the last one is methanogens you all have heard about the methanobacterium जो माने methane produce करुवा organism ଆମେ कहूचे methanogens that present in the rumen of the cattle like buffalo
like cow, ox, bullock ଏମାନଙ୍କ ପେଟରେ stomach ରେ rumen present ଥାନ୍ତି and ସେମାନେ ଆମକୁ help କରୁଛନ୍ତି। So these all are archaebacteria। ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାଇଲେ ଇଏ ଆମର welfare ରେ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଦେଖିପାଇଲେ ଯୋଉ ମିଥାନୋବାକ୍ଟେରିୟମ ଅଛି ସେ ମିଥାନୋବାକ୍ଟେରିୟମ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସନ କରିବାରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ବନେଇବାରେ। ତ ଇଏ ବି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। Then if we talk about U bacteria, ये जो U माने ହେଇଗला କଣ U ମାନେ ପିଲା ମାନେ ହଉଛି true ଆଉ ଏ true bacteria ଙ୍କର ନିଶାନୀ କଣ ନା they are having a rigid cell wall। ତାଙ୍କର ଯୋଉ cell wall ଟି ଅଛି rigid ଅଛି and ଏମାନେ ବହୁତ metabolic diversity show କରନ୍ତି। For example, they can be autotroph, they can be heterotroph। So bacteria can autotroph ହେଇପାରିବ। Yes, you have heard about blue green algae, you have heard about cyanobacteria, yes or no? जो cyanobacteria ଅଛି और blue green algae ଅଛି, it is a bacteria ପିଲାମାନେ, it is a U bacteria ଯିଏକି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ବନେଇ ପାରୁଛି। Just because it is having chlorophyll A, ଆ ପାଇଁ chlorophyll A ଅଛି and it can produce its own food by itself। Clear? Done? ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ and they are heterotrophs। again ଯୋଉ autotroph ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ autotroph ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ଯୋଉ ଅଟୋଟ୍ରଫ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଟୋଟ୍ରଫ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ଅଟୋଟ୍ରଫ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ ଅଟୋଟ୍ରଫ। ଡନ୍? ଯଦି ଆକୁ ମୁଁ ଇରେଜ କରିକି ଏଇ ପାର୍ଟ ଅଫ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢିବା just ଆଉ 5 minutes ରେ ମୁଁ ଏଇ ପାର୍ଟ ଟା ସାରିଲା ପରେ I'll quickly bring you to the topic of today's topic, that is microbes in human welfare. First let us clearly understand what are microbes and how they are useful, then only we'll have a very clear understanding about what we are going to study। See, ये जो bacteria मैंने ଆସିଲେ ये are divided into, they can, some are autotrophs and some are heterotrophs। ये जो autotrophs मैंने अछंती, auto means self, auto रो word रो meaning ହେଇगला self and ये जो hetero word अछि hetero माने ହେଇगला different। clear? autotroph ଭିତରେ ପୁଣି ଦି ପ୍ରକାର autotroph ମାନେ ଅଛନ୍ତି, one is photosynthetic and the second one is chemosynthetic। Remember, one is photosynthetic autotroph and second one is chemosynthetic autotroph. What is the difference between them? Now, photosynthetic means what? Now, those autotrophs who are producing their own food by the help of sunlight, by the help of light energy, that basically converting the light energy into the chemical energy, that is ATP। Yes or no? I mean, to produce food in the form of glucose, we need carbon dioxide and water। बट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मर्ज करिया पाई कि तांको मिसैया पाई कि हमको दरकार एठी एनर्जी। ଆଉ ଏନର୍ଜି ଆମକୁ ମିଳେ କୋଉଠୁ ନା ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଇଜ ସନଲାଇଟ। ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ର ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାର୍ଟ ତମେ ପଢିଛ, ଲାଇଟ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ देयर, डार्क रिएक्शंस आर देयर। इन द डार्क रिएक्शन केल्विन साइकिल ग्लूकोज फॉर्मेशन हबो और से केल्विन साइकिल ग्लूकोज बनेया पाई कि यू नीड एसिमिलेटरी पावर, दैट इज एटीपी एंड NADPH प्लस H प्लस। अब ये एटीपी NADPH प्लस H प्लस मिली थे कोठू ना द सनलाइट टी आसीबो बा नॉर्मल लाइट जेबे आसीबो स्टोमाटा ऊपर पड़िबो, स्टोमाटा देके अबिका हमर मेजोफिल सेल को जीवो। से मेजोफिल सेल ले कोन अछि ना जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन माने अछंती सेमन सनलाइट को ट्रैप करिवे, ट्रैप कर सला पर से एनर्जी को यूटिलाइज करके वाटर को ब्रेक डाउन करिवे, दैट इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर ब्रेक डाउन होबो, एनर्जी बाहरिबो, से एनर्जी को यूटिलाइज करिवे, सेमन इलेक्ट्रॉन को मिसई के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे एटीपी फॉर्मेशन होबो। इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस and you have already learned about this chapter in the 11th class। I'm not going into details। Then the photosynthetic autotroph माने को माने हे गले ना those can produce their own food by themselves using sunlight। yes ना जो माने sunlight रे यूज करी काम कर पाछन। but chemosynthetic को माने हे गले ना जो माने रहुचंती deep in the ocean, deep in the soil and there is no sunlight, there is no chance of any kind of getting any kind of light। ঠিক ଅଛି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି deep in the soil, ମାଟି ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବରଫ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ସନଲାଇଟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ବେସିସ ରେ ନା ଦେ ଆର ବେସିକାଲି डिवाइडिंग, फ्रैगमेंटिंग। କାହାକୁ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରେଟ, ନାଇଟ୍ରାଇଟ ବା ଆମୋନିଆ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କୋଉଠି ମାଟି ତଳେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡ ଟି ଭାଙ୍ଗିବ
दैट मीन्स हमें रिसाइकल प्रोसेस करूछे से केमिकल बॉन्ड भांगिले सेटु कोन मिलिबो हमको एनर्जी मिलिबो और यू नो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी तो आमे जो जिंस को भांगिले गोटे केमिकल बॉन्ड को भांगिले सेटु जो एनर्जी मिलिला आमे सेही एनर्जी को यूटिलाइज करिकि पुणी गोटे नुआ जिनसटी बनै देल दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज तो बेसिकली पिला माने एमती मन रख तुम घर अभी चाह बने गोटे गेस्ट आछंदी गेस्ट को तुम चाह दवा पड़िबो चाह दवा पई कि टू मेक अ कप ऑफ टी यू नीड मिल्क you need water you need the tea lemon chah patti you need the sugar you need the other ingredients but se chah tea you can चाह को बनिया पाएंगे से क्षीर रे चाह पत्ती को मिसेया पाएंगे फेंटिया पाएंगे कमो दरकार एनर्जी आ से एनर्जी को एनर्जी दरकार हीट एनर्जी अच्छा हीट एनर्जी कोठो आसीबा तुम एलपीजी रो आनि परिबो जो सिलेंडर हम घर लागि छै एलपीजी सिलेंडर गैस रे तुम जदि चाह बनै परिबो जदि गैस सर जाईची अगेन तुम इंडक्शन में बनै परिबो इंडक्शन हे गला तुम जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी तुम कन्वर्ट कर परिबो और तुम कोयला जाली कोयला आंचरे कर परिबो चुल्ली जाली कर परिबो देन तो बनिया पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अछि हमको चाह बनेबार अछि चाह बनेबा पे या तुम गैस रे यूज कर परिबा नहले हम चुल्ली यूज कर परिबा नहले हम स्टोव लगे कर परिबा केरोसिन जाली की स्टोव लगे कर परिबा नहले हम इलेक्ट्रिसिटी रे इलेक्ट्रिक है जो हमर केटल हे गला नहले हमर माइ जो इंडक्शन हे गला सेठी हम चाह को फॉर्मेशन कर परिबा क्लियर ठीक से बड़ा जिंस दे आर ऑटोट्रॉफ they are producing food for themselves but they are depending upon sunlight that some are dependent on the chemical energy ଏବେ जो हेटरोट्रॉफ आसिले ये पुणी आगु डिवाइड हेजन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रे कोन कोन डिवाइड हेचंदी ये फोन तीन टाइप आसी गले 1 2 3 बेसिकली फर्स्ट आसी गला दे आर पैरासाइट you know parasite माने कोन हे गले ना डिपेंड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म the living body पर डिपेंड करता these are parasites some are saprophytes and what do you mean by saprophyte saprophyte माने हे गला कोन ना they are living they are depending upon dead and decaying organisms that means they are deriving their nutrient from the dead and decaying जो माने पड़ला आ जो माने पचुचंदी सडुचंदी से माने पडो तांकर न्यूट्रिएंट्स माने रिसीव करछली and the last one is symbiotic माने कोन हे गला ना there are some good bacteria जो माने symbiosis करछंदी तह जीवित करछंदी mutual understanding ठीक अछि they are benefiting each other without harming none of them केही काहा को हार्म पहुंचेबन दुई को बेनिफिट करिवे जेमति कि हमर हे गला ठीक अछि गुड बैक्टीरियाज आर दे आर जो माने प्रेजेंट अछंती इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट तुम सोडी जो स्कूल बेले पाठाटी पढितला डाली जातीय गच्छ तो डाली जातीय गच्छर चेर रे गोटे ग्रंथि बनै कि नोड्यूल फॉर्मेशन करिके प्रेजेंट थांदी को माने सम हेल्दी बैक्टीरिया गुड बैक्टीरियाज आर देयर देन से जो राइजोबियम बैक्टीरिया माने अछंती से माने कोन करछनी एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करउछंती सॉइल देन वी नीड प्लांट को दरकार कोन अछि नाइट्रोजन yes or no but nitrogen 78% are present थिले भी ना प्लांट ना एनिमल केही भी डायरेक्टली ताको कंज्यूम करि परिबा नाही जदि हम डायरेक्टली कंज्यूम करि परिने हमहु दरकार कोन एठी ना someone will convert those nitrogen into biological available form into nitrate into nitrite into ammonia into nitric oxide then only the plant can consume it also someone ke that someone very useful is the rhizobacterium जो हमर अछंती प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया पीजीपीआर बोल तक हम कहउचे तो से माने गछर चेर सहित रूट सहित मिसिक दोंती रूट ताको सेंटर प्रोवाइड करूची प्रोटेक्शन दोची एंड एमन ता सहित कोन करछन ना जो डाली जातीय गछ को नाइट्रोजन प्रोड्यूस करूची नाइट्रोजन ताको अबिका सिंथेसिस करके दोचंदी फिक्स करके दोचंदी ना तो मोडिया रे पढितला जब खारजन विबंधन बा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्लियर तो ए सब जिंस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया माने करछन देन अब मेजॉरिटी जब तुम देखिबा हम पैथोजेनिक थांती बा पैरासाइटिक थांती और पैरासाइट पिला मन दि भाग विभक्त हिची लास्ट पार्ट आजिरो दैट इज कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट and some are called as ectoparasite endo means those microbes which are residing inside us जे हम बॉडी भीतर प्रेजेंट अछंदी and ecto को माने those are present outside the body but the skin on the surface of the body present अछन those are called as ectoparasite yes so the brief introduction तमे जानि गलो कि मुनरा भीतर आर्किबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया आर देयर आर्किबैक्टीरिया के थिले थर्मोएसिडोफाइल्स मिथानोजेन्स हैलोफाइल्स यूबैक्टीरिया को मान ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ तांको डिटेल्स हम जानि गला तांको बैक्टीरिया कोन तांको साइज केनतिया तांको फूड हैबिट कोन अछि you know in details about those bacteria so now let's quickly jump into our topic का नाम थला microbes in human welfare out
से माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर रे आमे चलो पढिबे एबे माइक्रोब्स रा हाउसहोल्ड प्रोडक्ट रे केमते यूज अछि ना सी these are the different kind of bacteria then ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ପିଲା ମାନେ ଭୁଲି ଗଲି ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନା ତାଙ୍କ step accordingly ଆମେ ପୁଣି divide କରିଛେ ଠିକ ଅଛି just last segment you need to remember this thing ଏଟା ନ ଜାଣିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ help ହବନି ଅସୁବିଧା ହବ ଜାଣିବାରେ କି ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲି ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆମେ divide କରିଛେ on the basis of the shape ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆମେ ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ରେ divide କରିପାରିବା କଣ କଣ the one is coccus कोकस माने कौन जो माने सब स्फेरिकल अच्छी गोलिया गोलिया अच्छी सर्कुलर अच्छी स्फेरिकल कोकस गले और यू कैन कॉल देम एज बैसिलस बैसिलस माने कौन माने हेगले रॉड शेप रो बैक्टीरिया जो माने हेगले रॉड शेप माने लंबाइला बैक्टीरिया हेगले थर्ड वन इज कौन तमरो विब्रियो विब्रियो माने जो माने सब कॉमा शेप रो बैक्टीरिया माने हेगले एंड लास्ट इज स्पिरिलम स्पिरिलम माने जो माने सब एमटी स्पाइरल स्पाइरल कलर बैक्टीरिया माने हेगले देन द बैक्टीरिया को ताको शेप अकॉर्डिंगली आमे तो चारटा पार्ट डिवाइड करथिले ओडे ला कोकस बैसिलस विब्रियो स्पिरिलम ये जो कोकस अछि जो सिंगल अछि आ ना हे गला और सिंगल कोकस टी अछि आ ना हे गला मोनोकोकस जो डीटा अछि प्रेजेंट अछि दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोकोकस यदि एमती बहुत सारा चेन फॉर्मेशन करी जाइछंती वेक्टर्स माने यू विल रिमेंबर मो काहे की पार्ट तमानो कहूची बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टॉपिक रा ना देछि माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर हम पढुची बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ता भीतर रीजन अछि आ रीजन होची कोन यू विल गेट टू नो अबाउट द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन सिखिया दरकार क्लासिफिकेशन इज द बेसिस टू अंडरस्टैंड एनीथिंग तो ए जो चेन है के मन बैक्टीरिया मन अछंती लागि अछंती ताको हमें कहिबा स्ट्रेप्टोकोकस तमे पढ़िथिबो हमको जो निमोनिया डिजीज हेई थाए से निमोनिया डिजीज के करूथिला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी तमे रिमेंबर मन रखिथिबो ए जो प्रीवियस चैप्टर थिला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर रे थिला तमर टू प्रूफ डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल से डीएनए जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ करिया पई कि हम फर्स्ट एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करथिला फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 रे ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ से एक्सपेरिमेंट करथिला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल and the transforming principle ले से कौन नेथिले ऑर्गेनिज्म को one is mouse lab mouse और second नेथिले गोटे बैक्टीरिया जा ना थिला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जे के निमोनिया डिजीज फॉर्मेशन करि परिबो ता स्ट्रेन R2 and S3 नेथिले तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेप्टोकोकस रो माने कोन एबे तमे जानि जो स्ट्रेप्टोकोकस माने ये माने कोकस हेतिबे स्फेरिकल इन शेप और ता सो चेन फॉर्मेशन करि की छी and last one is staphylococcus एमान सो केमते थिबे ग्रुप बनेगी थिबे ये सब बैक्टीरिया माने देखो ताकर ऑर्गेनाइजेशन बेसिस रे हम डिवाइड करछे जेमति कि आमे कहूची कि वी ऑल आर होमो सैपियंस आमे ने जो कोन कहूचे वी ऑल आर होमो सैपियंस बट ये जो होमो सैपियंस अछि हमर भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी अछि जेमति अफ्रीका रो निग्रो पर्सन हे गेले ठीक अछि गोटे अफ्रीकन लोक गोटे अमेरिकन लोक गोटे ब्रिटिश सिटीजन गोटे इंडियन सिटीजन ये इंडिया भीतर डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी अछि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट रे डिफरेंट डिफरेंट लोक माने अछंती तांकर जो अपीयरेंस हो जे भी डिफर करछि तो ठीक से वाला पिला माने जेंसिटी कोन हेछि ना दीज आर कोकस some spherical actually but that with some different segment रे divide करती monococcus diplococcus streptococcus and the last one is staphylococcus ये जो staphylococcus वाट तुम कोठी पढिया को जीव को जगह जानिया को जीव ना यू विल गेट टू नो अबाउट द staphylococcus aureus को जगह रे जब तुमको एंटीबायोटिक विषय रे पढेबी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो एंटीबायोटिक फॉर्मेशन करथिले सेही जगह से नेथिले स्टाफाइलोकोकी ऊपर रिसर्च करथिले तो तबे स्टाफाइलोकोकस सुनला माने त मुंडर आइडिया जो अच्छा स्टाफाइलोकोकस दे आर बैक्टीरिया आ कोकस लाइक माने बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप रो छन्ते एमति ग्रुप करी कॉलोनी फॉर्मेशन करथिले देन द लैक्टोबैसिलस बैसिलस माने ओके दिस आर रॉड शेप बैक्टीरिया सबुठ अधिक देखा जाउते बैक्टीरिया हेले लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ए बैसिलस बैक्टीरिया बैसिलस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अछि देन मिल्क को जे कर्ड रे कन्वर्ट करछि लैक्टोबैसिलस समझ लैक्टो मिल्क रो सुगार अछि दाना हला लैक्टोज जे लैक्टोज को ब्रेक डाउन करी के एडे हमर एसिड फॉर्मेशन करछि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करछि ताकू हमें कहउछे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बुझछन नो देन तो ए पार्ट तो म जानिबार थिला कि बैक्टीरिया माने शेप अकॉर्डिंगली हम ताको डिवाइड करछे बोली ना
just a second. Now, you can see over here the bacteria rod shape रो अछि ना magnify कर देखिए 1500x zoom करके bacteria spherical अछि नै ताको magnify कर देखिए 1500x zoom करके हम लोग देखि परछे then किछि rod shape bacteria पाखरे जो तमे देखि परछो this is called as a flagellum. The singular part is called as flagellum ଆଉ जो पुळाई अछि ना हम कोन कहया flagella बोली कहबा तो these are various microbes आज टॉपिक रो ना थिला the introduction to microbes and role of microbes in household product तो तुमको गोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शन मो देदेली माइक्रोब्स विषय रे ଆଉ ସେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ ମାନେ ତମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ତାଙ୍କର ରୋଲ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଇଏ ଆସିଲା କାହା କଥା ପିଲାମାନେ ଭାଇରସ ମାନଙ୍କ କଥା ଆସିଲା ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ରେ ଖାଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାହାନ୍ତି ଭାଇରସେସ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ଦେୟାର ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇରସ ତମେ ଦେଖୁଛେ ଇଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ ଭାଇରସ ୟୁ ରିମେମ୍ବର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ କୋଉ ଭାଇରସ ହେଲା those virus who have ability to kill engulf a bacteria and kill a bacteria host bacteria ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଫେଜ आपको हम डिटेल से पढ़ी जो कोठी अगेन इन द प्रीवियस चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सेट जो प्रूफ करिया पई थिला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू प्रूफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो जगह साइंटिस्ट आस्थिले 1952 द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज हर्सी एंड चेज अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेज और से माने जो एक्सपेरिमेंट करथिले से एक्सपेरिमेंट में नेथिले गोटे माइक्रोब गोटे बैक्टीरिया ता ना हला ई कोलाई and ता सहित नेथिले काहाकू बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज अब जो बैक्टीरियोफेज जो अच्छी जो वायरस अच्छी it has only two things in it the one is the proteinaceous code जाको हमें कैप्सिड बोली कहूचे and the second is the genetic material which is DNA in case of bacteriophage तो ये है गोटे बैक्टीरियोफेज ये है तारो पॉलीहेड्रल हेड जो हेड टी अच्छी पॉलीहेड्रल फॉर्म में प्रेजेंट अच्छी ये द कोलर द नेक रीजन एंड देन अस द टेल अब ये टेल पाखे दबे तार छटा एमदी प्रॉन्ग्स लागि छटा पिन्स लागि जहां जहां से जाके अटैच हे पारे बैक्टीरिया रो सरफेस ऊपर एई तार पॉलीहेड्रल हेड भीतर की प्रेजेंट अछि द जेनेटिक मटेरियल दैट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियोफेज हेड देन ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ କମନ କୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଫ୍ ହଉଛି ସେ କମନ କୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଫ୍ ର ମେନ୍ କଜେଟିଭ ଏଜେଣ୍ଟ କିଏ ନା ଦିସ୍ ଆଡିନୋ ଭାଇରସ ଶୁଣ ଯୋଉ ଆମ କାଶ ହଉଛି ଛିଙ୍କ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଜଳ ଯୋଉ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହଉଛି ଏଇ ଆଡିନୋ ଭାଇରସ which cause respiratory infection କରୁଛି upper respiratory tract lower respiratory tract infection କରିବାରେ help କରୁଛି then पढ़ाइले को माने this rod shaped tobacco mosaic virus you have heard about there is a virus came tobacco mosaic virus the tobacco plant रे mosaic formation करि परथिला disease create करि परथिला infection करि परथिला ठीक अछि आ ए tobacco mosaic virus dimitri ivanovsky scientist russian scientist dj ivanovsky सी आको डिस्कवर सेटु करथिले tobacco mosaic virus को and एमानो पाखरे कोन अछि single stranded rna are genetic material क्लियर जेबे भी एमता वर्ड तुम सुनुछ संगे संग तमे जानि जाओ कि ता भितरे कोन जिंस अछि प्लांट वायरस माने कोन एनिमल वायरस माने कोन प्लांट वाला हम पाखरे केमिति कोन जिंस अछि हाउ टू रिकॉग्नाइज व्हिच वन इज प्लांट वायरस व्हिच वन इज एनिमल वायरस एटलीस्ट जति कि हम एनसीईआरटी प्रोवाइड करिछि सेति कि जिंस हम जानि परिबा देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू अपीयर इन द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आ गोटे छोटे जिंस मार्क कर परियो पिला माने सेठी जो मु तुम प्रीवियस स्लाइड रे देखैथिले अबाउट बैक्टीरिया से कोकोस बैक्टीरिया हो से बैसिलस बैक्टीरिया हो तांको हमें जूम करथिले 1500x रे बट हियर यू कैन सी अंको में मैग्निफाई करछे 1 लाख टू 1.5 लाख x because these are viruses and the virus माने अछन these are non cellular organisms they are not truly living तो माने बैक्टीरिया तो भी बहुत छोटो they can pass through bacteria proof filters माने बहुत छोटो हेकी थांती तेणु आपको हमें खाली आखि तो कदापि देखि परिबा नै आ जदि भी तक हम माइक्रोस्कोप रे देखुचे तले हमको बहुत जूम करिया पड़िबो टू गेट टू नो अबाउट देम टू सी देम जानिया पई कि हमें ताको 1 लाख टाइम हम ताको जूम करछु साइज को हम एनहांस करके देखि परछु क्लियर Now, this is the last PPT. तापर हम पार्ट स्टार्ट हो जाउची देखो एटी कोन होची ना बैक्टीरिया माने केमती ग्रो करचंदी पिला माने फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन गोटे वर्ड आसीबो तम बुक रे दैट इज कॉल्ड एज पेट्री डिश तो पेट्री डिश रो माने होची कोन ए स्वालो प्लेट मेड अप ऑफ ग्लास और मेड इट कैन बी मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स ए जो पेट्री डिश अछि आज हम कल्चर मीडिया नै थो कल्चर मीडिया रे को माने आसीबे इन पोटैटो टेक्सचर अगर हम गोटे सॉलिडिफाइड मीडिया टे नीचे जो मीडिया ऊपर हमें बैक्टीरिया को नेकी स्ट्रिक कर दोचे और बैक्टीरिया को ग्रो करते
हेल्प करछे ग्रो करिया पई कि ओटे तार लूजली कवरिंग स्लिप टे गोटे थिबो आ पेटेंट डिश रे बैक्टीरिया मानको हम एमती जिगजैग मोशन रे बा एमती स्प्रेड कर ग्रो करछो बट इफ आई टॉक अबाउट द फंगस फंगस केमती ग्रो करे ना कॉलोनी बनै ग्रो करे यू नो फंगस किंगडम फंगी जो अछि तो फंगस माने केमिति थांती ना दे आर मेड अप ऑफ माइसेलियम रिमेंबर फंगस माने कोथल तयारी छथि माइसेलियम आ जो माइसेलियम अछि व्हाट इज दैट माइसेलियम दैट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ हाइफी और नेटवर्क ऑफ हाइफी तो एमती बहुत सारा सूता सूता थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सब हाइफी माने थांती जो माने मिसे की माइसेलियम बनाती और से माइसेलियम की मोल्ड बनेची ए फंगस को बनेची हम मेंशन कॉलोनी फॉर्मेशन करके ग्रो करिवे तो मुझे जानिया पड़िबो गोटे बैक्टीरिया कल्चर और गोटे फंगल कल्चर केमती थांती आ तमे तो एमती देखिके डिफरेंशिएट करि परिबो आ ए पिक्चर तमे एनसीईआरटी बुक रे देछि ए पिक्चर देखि काहे कि ना किछि किछि क्वेश्चन पिक्टोरियल बेस रे भी आस्ते पिक्चर देखि क्वेश्चन पचराई थिबो तो पिक्चर देखि तमे आंसर दे परिबो नाउ here comes the original chapter microbes in household products see ये जो साथ से जो मौसा बसी सेठी बिरयानी खाउछंदी जदी आजि से माइक्रोब्स नथांता जदी लैक्टोबैसिलस नथांता तले हम बिरयानी खाइ पानथांती काहे बिरयानी खाइ पानथांती कारण बिरयानी खाइ पाइ कि वी नीड दैट राइट we need that kachambal we need that salad ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଉଛି କୋଉଥିରେ main basic ingredient କି curd बिना दही बनी परिबो नै ଆଉ ନ ବନି ପାରିଲେ ଆମେ ସେ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କି ଇଏ ଆସିଲା କାହା କଥା ଏଠି ନା ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଥମ କଥା ଆସିଲା ଫର୍ମେସନ ଅଫ କର୍ଡ ଆଉ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ରଡ୍ ସେପ୍ ର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ରଡ୍ ସେପ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କୁ ବ୍ୟାସିଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ see the lactobacillus or lactic acid bacteria it converts milk to curd by producing acids that coagulate and partially digest the milk protein let's quickly understand this sentence this line our meaning कौन अच्छी तो जो मिल्क हमें देखो जे मिल्क हमें कोठी पाइचे ना कैटल पाइचे तो जो मिल्क अच्छी से मिल्क रे की अच्छी लैक्टोज नामक सुगर अच्छी तो मिल्क रे को प्रोटीन अच्छी ना मिल्क रे सेसिन प्रोटीन अच्छी तो ये जो बैक्टीरिया अच्छे लैक्टोबैसिलस लैक्टस बा लैक्टोबैसिलस वल्गारिस ये जो बैक्टीरिया माने अच्छे एमाने कौन कर पारे ना से जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देबे ताको भांगी देबे आ जेबे तो भांगुचन ता फर्मेंटेशन करचन सेटो CO2 गैस बाहरी गला आ ता सहित से फर्मेंटेशन होला बेले सेठी जो लैक्टोज माने अच्छन माने कोआगुलेट करजिबे कोआगुलेट माने तुम देखिबो क्षीर आ दही रे डिफरेंस कोन रहइला ना क्षीर पूरा लिक्विड थिबो दही रे टिके टेक्सचर अलगा थिबो माने तार टिके सॉलिड सॉलिड टेक्सचर नॉट प्योरली सॉलिड बट कि जेली लाइक सब्सटेंस कि तार थिकनेस तार तुम देखिबो बढ़ जाई थिबो कोन पई कि टेक्सचर टी एटी कर्ड फॉर्मेशन हेची आ से कर्ड बनेछन किए एसिड द्वारा बनेछि लैक्टिक एसिड एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन this fresh milk can be converted to curd by adding some curd containing LAB तुम समस्त देखिथिबो घरे के भी मामन को बा घरे किछि एल्डर को तमे देखिथिबो कि कर्ड बनैबार बहुत ही सिंपल तम माने भी चाहिए आज ही तमे घर दही बनै परिबो मु सिखै दोछि केमति हबो तमे सिंपल गोटे जगह रे गोटे को भी गोटे डिश बा को भी बर्तन में गोटे तमे क्षीर नेला तो तुम उषुम कल हल्का उषुम करो लाइक 42 32 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हल्का उषुम तक करिवो उषुम कला परे प्रीवियसली जो कर्ड तुम घरे थिबो बदल मार्केट जो कर्ड तुम आनिछ प्रगति हे गेला ओमफेट हे गेला मिल्क में जो कर्ड तुम घर को आसीची बस सिंपल किछि न होले भी कंचा लंका जो अछि कंचा लंका जो नासिटी अछि ताकू तुम दादर पकई दे की तब कवर करी की किछोड जगह रे ओवरनाइट जेंगे सोक करी रखि दियो देन ता नेक्स्ट डे तुम देखिबो कि से जगह रे कोन जे ना मिल्क ता कर्ड रे कन्वर्ट हे जेछि किए कला ए जिंस द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया the lactobacillus lactus the lactobacillus vulgaris these are the bacteria जो माने मिल्क को कर्ड रे कन्वर्ट करिबार हमको हेल्प करछन देन आउ ता सहित आवर जिंस इंक्रीज करूछन दैट इज कॉल्ड एज विटामिन B12 ताको हम सियानोकोबालामिन बोली कहूचे विटामिन B12 ताहार एनहांस भी होची तो कर्ड जो अछि से मिल्क टू आहुरी भलो को केस रे एक तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट तम पेट ପାଇଁ बहुत भलो हमको बेसी मेहनत କରିବାକୁ पड़िबन तो डाइजेस्ट करिबारे and the second thing it is enhanced to it more vitamin more nutrients and the vitamin na hoji kona vitamin B12 and in stomach the major part is that stomach this LAB that is lactic acid bacteria it helps to check the pathogens ଆମ ବଡିରେ जो pathogens ମାନେ ଅଛନ୍ତି जो disease causing bacteria ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଚେକ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଚେକ୍ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଦହି ଅଛି ଏ ଡାଇରିଆ ଟାଇମ ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ
से सब शुभ कार्य मामा तुमको दही और चीनी खुआई पठेइथिबे ताकि पेटरे जो हम गट रे जो बैड बैक्टीरिया अछंती ताको ग्रोथ कम रहइबो से माने भल से ग्रो न कर परिबे हमको प्रेजेंस दीज आर द गुड बैक्टीरिया फ्रेंडली बैक्टीरिया हम मानको बहुत हेल्प करथांती आ ए कर्ड रो हम डिफरेंट डिफरेंट जिंस अपन जंदी कर्ड राइस ही गला दही पखाळ ही गला दीज आर द प्रोबायोटिक्स हेल्दी प्रोबायोटिक्स हम बॉडी ପାଇଁ କି କାମ रे नेक्स्ट आउ कहाँ सिला आज सकाल सकाल तुम सब ब्रेकफास्ट देखे मो चिड़े दूची जेमती कि देखो तुम टेस्टी 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 इडली अच्छी टेस्टी टेस्टी डोसा अच्छी साइड केते प्रकार चटनी सब हम पाखे अच्छी देन तो ये जो इडली हे गला डोसा हे गला दिस बैक्टीरियल फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है व्हाट डू मीन बाय फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन मुही पढ़ी तुमको रेस्पिरेशन चैप्टर रेस्पिरेशन दी प्रकार चला गोटे एरोबिक रेस्पिरेशन गोटे एनारोबिक रेस्पिरेशन ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन अच्छी से एरोबिक रेस्पिरेशन के करूथिला हमरो हेल्प करूथिला को जगह इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया भीतर होथिला माइटोकॉन्ड्रिया रो जो हमर थिला मैट्रिक्स तार भीतर एरोबिक रेस्पिरेशन हुए ताको हम क्रेब साइकिल बोली कहिथिलु आउ जोटा एनारोबिक हे गला माने इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कैन बी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और क्या भी थर्मल फर्मेंटेशन ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हमें देखले कोन ये जो डो हमर अछि ये जो हम अट्टा चोकटा की मामा डो बनैथिबो तुमके मार्क करते से डो टी अबिका राइज कर जाईची किसी समय जे डो तुम छाड़ दोछ से बे राइज कर जाउची काई की ना एठी फर्मेंटेशन हे की ये डो बनेची कोसे पिला माने अट्टा रे बनेची मैदा रे बनेची सुजी रे बनेची आ ये जो अट्टा मैदा सुजी दीज आर द गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आ कार्बोहाइड्रेट जो अछि ता में शुगर प्रेजेंट अछि इसन नो डिफरेंट डिफरेंट मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड शुगर सब अछंदी आ ये माइक्रोब्स माने बेसिकली करंती कोन तो शुगर को ब्रेक डाउन करंती जब हम शुगर को ब्रेक डाउन करिबा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बारिबो आ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ताते ट्रैप हो जाए और जो ट्रैप हो जाए ताको अबिका फुले देबार हेल्प करिवो राइज करिवार हेल्प करिवो फ्लफी बनेइबो स्पंजी बनेइबो ये सुन से कि हमको नान हे गला बटर नान हे गला हमको जो रुटी ये सब लगे दरकार तुम देखो इडली जो अच्छे स्पंजी अच्छी नरम अच्छी यू कैन नरम इडली खाए बहुत भल लगी गोटे हल्का सार टेस्ट गोटे आस खटा टेस्ट गोटे आसो तुम जो डोसा देखुच चकुली पिठा देखुच चितौ पिठा देखुच सब होल होल प्रेजेंट सब ये सब जिन बनाऊे कहार हेल्प रे ना हमर बैक्टीरिया हेल्प रे बनाऊे Then the puffed up appearance of dough is due to the production of CO2 gas. Remember, ये जो puffed up appearance होची कहाँ पे आसुची ना CO2 gas ପାଇଁ କି होची डिटेल्स देखो ये पार्ट की नेक्स्ट पार्ट हम जो कोडी ब्रेड पार्ट को सकाल सकाल टाइम हे गला तो मानो पाखे वर्तमान ब्रेड अछि मो पाखे वर्तमान चा अछि सो लेट्स एंजॉय दिस ब्रेड विथ दिस टी ठीक तो देखो जस्ट टेक अ स्मॉल छोटिया ब्रेक नहीं की तुम देखो कि जो ईस्ट अच्छी से ईस्ट रो नाट मन रखिलो समस्त मोर छोटिया एडवाइस थी जो ईस्ट टी अच्छी से ईस्ट रो नाट समस्त पढ़ो प्रोनाउंस करो ईस्ट रो नाट को लिखो who is bacteria present in curd बैक्टीरिया पिला माने को बैक्टीरिया अछि ता ना होची लैक्टोबैसिलस लैक्टस और लैक्टोबैसिलस वुल्गारिस ताको हमें कहूची कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड इट इज 100% सेफ समस्त वर्तमान ब्रेड अच्छी चा अच्छी एंजॉय करो और सैक्रोमाइसिस सेरेब्रेसी जो नाटी अच्छी ईस्ट से नाटी को मन रखिया पे हेल्प करो मन रहिला तमे से जानि पाइला मन रखि पाइलो ठीक अछि ये ठीक कहा कथा हमर एठे आसिला ईस्ट विषय हम डिस्कस जाउची એટલે माने व्हाट इज ईस्ट ईस्ट इज यूनिसेल्युलर फंगस ईस्ट कोन हैला गोटे यूनिसेल्युलर फंगस में यूनिसेल्युलर मोल्ड हैला जहाँ सेलुलर टेरिज काइटिन रे एमाने स्पोर फॉर्मेशन करथाने स्पोर बने के रहिथांदी आ ईस्ट रो दी प्रकार ईस्ट गोटे बेकर्स ईस्ट गोटे ब्रूअर्स ईस्ट और जो बेकर्स ईस्ट ना ब्रूअर्स ईस्ट ना होती उठी ता ना होती साक्कारोमाइसिस सेरिविसेई you can see in here the ना होची कोन साक्कारोमाइसिस सेरिविसेई and it is used to make bread by fermenting dough ये जो ब्रेड बने ची ये ब्रेड कोड बने ची डो रो बने ची डो जो फॉर्मेशन हैला ये डो को फर्मेंटेशन करा जाई ची आ ये डो को फर्मेंट करी ची के
फर्मेंटेशन कहा प्रेजेंस रही ना ता ना हैला ईस्ट और जेहेतु से बेकिंग करने हेल्प करची आपको मैं कहि देबा कोन बेकर्स ईस्ट आना कोन दे गला ना बेकर्स ईस्ट कोन करची ना ईस्ट को अबिका जो हमर ब्रेड रो डो को अबिका फर्मेंट करे की तार जो टेक्सचर तुम यू कैन सी दिस स्पंजी टेक्सचर इज स्पंजी टेक्सचर रही इस स्पंजी टेक्सचर बनया पई समानता को हेल्प करछन बनोजन दिस इज द रोल ऑफ द ईस्ट साकारोमाइसिस सेरिविसेरा next. Okay, you can see over here how these microbes are useful in a household product केमती यूज होचंदी तमे देखि पाछो से ब्यूटीफुल पिक्चर टे सेठी अछि जन सेठी मौसा साउथ इंडियन मौसा जने लुंगी पिंदी की चढ़ी चनी को जगह को ना गोटे पाम ट्री ऊपर कोकोनट ट्री ऊपर चढ़ी चनी नडिया गछ हैला पाम गछ हैला हम ताळ गछ हैला खजुरी गछ हैला सेठी कोन फॉर्मेशन होची ताड़ी बनुची जहा को हम ओडिया रे ताड़ी बोली कहूचे ताको इंग्लिश रे टोडी बोली कहजे टोडी इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम palms ये जो पाम हे गला पाम ट्री मानन करू जो सैप जो गछ रसटी अछि ताको हमें काढी के ताको हम कंप्लीट फर्मेंटेशन करूचे और फर्मेंटेशन कहार प्रेजेंस से होची ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रेजेंस से फर्मेंटेशन होची सम बैक्टीरियाज आर देयर सम फंगस आर देयर जो माने फर्मेंटेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करछनी आ सेटो बनुची कोन ताड़ी बनुची ये जो खजुरी ताड़ी हे गला बा हम नडिया गछ ताड़ी हे गला सब जिंस बनुची सेकंड microbes are also used to ferment fish soybean and bamboo shoots and to produce cheeses तो चीज फॉर्मेशन में हेल्प करछंदी ये जो बैम्बू प्लांट हे गला हमर तमे देखियो कि जे नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री जो अछि आसाम मेघालय मणिपुर मिजोरम नागालैंड से सब कंट्री से जो स्टेट माने करे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट माने करे किछि जगह तमे देखियो ट्राइबल पीपल माने से जो बैम्बू को जो हमर अछि बाउंसर जागु को तार कंधा को तार जो पार्ट को बाउंसर जो नरम वाला पार्ट अछि जो टेंडर बाउंस जोटा अछि टेंडर बैम्बू अछि ताको से माने की काटी की ताकू फर्मेंट करके तांकर सेपट डिश हिसाब रे यूज करछथि खानते जेने हमर डिफरेंट डिफरेंट मान कल्चर अछि कि हमें को पाटा खाउछे को पाटा खाउने तो से माने जेने पखाड़ा इज स्टेपल फूड ओवर हियर हमें पखाड़ा बने भात रे पानी भर्ती करके ता ओवरनाइट सोक करके देन द फर्मेंट हवा को अलाउ करते एंड देन फर्मेंटेशन हे तला पर हमें ताको डिफरेंट डिफरेंट ना देकी के कोची पखाड़ा के कोची पांटा भात के कोची वाटर राइस तार डिफरेंट डिफरेंट शेप रे हम ताको टेक्सचर ताको यूज करते सेम समाने सोयाबीन हे गला बाय जो हमर बैम्बू हे गला समान ताको फर्मेंट करी खाती रिमेंबर फर्मेंटेड फूड इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ कोन पाई समाने गुड हेबे ना से जो कामटे जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमर करिवार छला ऑलरेडी से कामटे बाहर हे के आसी लाइक तमे को जिंस को रॉ खाइबा आ कुक्ड वर्जन ने खाइबा कोडा जल्दी हजम हे परिबा एटा कुक्ड वर्जन ने अछि तो ठीक से बोले जो माइक्रोस माने अछंदी से माने तांकर मेहनत करकी से तांकर भीतर सब काम करकी से जिंसटा को ब्रेक डाउन कर दै छथि जोटे हम ପାଇଁ कि इजी हे जो ताको डाइजेस्ट करबा ପାଇଁ क्लियर तो टोडी हे गला जो हम जो गल टाडी जा कथा कहली फर्मेंटेड फिश कथा कहली फर्मेंटेड बैम्बू शूट हे गला फर्मेंटेड सोयाबीन हे गला जस्ट रिमेंबर these things can be these things are being done by the help of the microorganism clear now नेक्स्ट पार्ट आसला कहा कहता है ना माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट ये जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट रे हमें कहा जाने जो चीज फॉर्मेशन होची पहले माने चीज कोड बनता है ठीक है चीज कोड बनते हैं सी भी होची मिल्क रो गोटे पार्ट ठीक है मिल्क को किसी पार्ट में लेके हमें चीज फॉर्मेशन करते और मिल्क जो चीज बनची गोटे ला स्विस चीज हमें आखे देखे परछे और जो रॉकफोर्ड चीज ये ठीक ग्रीनिश कलर देखा जीवो बा गोटे ब्लूइश कलर देखा जाए तब हमें रॉकफोर्ड चीज बोले कहूचे मन रखिबो ये स्विस चीज हे गला रॉकफोर्ड चीज हे गला हम इनसाइड रे दिया जे जिंस इनसाइड या को डिस्क्राइब कर चीज दैट क्वेश्चन नियति पछाड़िबो तो जिंस होला कोन ए स्विस चीज टी तुम जो लार्ज लार्ज होल देखि परछो the big holes the large holes present in the Swiss cheese are due to dash कोन पई कि हेची एठी हमने को जिंस टी अछि बोल तब हमें कहूची कि एठी से माने large holes of present हेची because it is CO2 gas टी बाहर को बाहरची तो CO2 gas टी बाहर को बाहरची बोली एठी हम देखुचे big holes are there large holes are there and ए CO2 gas को बनने बारे किए हेल्प करची ये जो बैक्टीरिया ना कोन से कॉजेटिव एजेंट ना कोन द ना होची प्रोपियोनी बैक्टीरियम सर्मनी कोन ना प्रोपियोनी बैक्टीरियम सर्मनी प्लीज रिमेंबर द large holes the large holes present
present in the large holes present in Swiss cheese is due to production of CO2 gas, production of कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकदम बड़ बड़ होल सब प्रेजेंट जो अछि ये बड़ बड़ होल कहा पई प्रेजेंट हेछि ना एपटे कार्बन डाइऑक्साइड गैस टे रिलीज होछि बोली और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होछि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनौछि किए प्रोसेस ना हला फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन करूछि किए से कॉजेटिव एजेंट र ना हला प्रोपियोनी बैक्टीरियम स्पेलिंग भूल करबनी साइंटिफिक नेम सब बेले अंडरलाइन करिवो जब तुम प्रिंटिंग मटेरियल लिखो तो इटालिक से लिखा हबो जब तुम हैंड रिटन लिखो तो सेपरेटली जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम एंड इट शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली कार्लोस लिनियस एक कथा कहि कि जाइथिले बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जते बळे हम करछे सब बळे हम ताको प्रॉपर फॉर्मेट रे करबा को पड़बे प्रोपियोनी बैक्टीरियम लिखिला संगे संग तो अंडरलाइन कर देला प्रोपियोनी बैक्टीरियम रहला जीनस नेम और जेनेरिक नेम रा सब बेले फर्स्ट अल्फाबेट टा कोन करियो कैपिटल करियो प्रोपियोनी बैक्टीरियम साइड रे आसीबो सरमानी SHARMANI being a teacher मु previous 4-5 years तला जो पढ़ी आसुची तो देखि जे किसी पिला माने स्पेलिंग मिस्टेक करथांती मु तो लाइफ रे गोटे एमिटा स्पेलिंग भी देखि जे गोटे पिला देखिला प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरवानी अरे शेरवानी को एटा ड्रेस हिची ये शेरवानी नो इट इज सरमानी प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी तो मु जो ना इनसाइड प्रोवाइड करिछि सेही नाही तुम लिखिया को बाध्य कारण एटा साइंटिफिक नेम देखो इट्स रियल स्पेसिस नेम स्पेसिस सब जगह स्मॉल लिखाबो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी ठीक अछि ये गोटे बैक्टीरियम टी व्हाट इज बैक्टीरियम बैक्टीरियम माने सिंगुलर ठीक अछि बैक्टीरिया इज प्लूरल बैक्टीरियम सब फ्लैजेलम फ्लैजेला माइटोकॉन्ड्रियन माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियम बैक्टीरिया तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम कथा कहला मिथानो बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम माने सिंगल सिंगल बैक्टीरिया माने तो सिंगल बैक्टीरिया जो अछनी आर नहाला प्रोपियोनी बैक्टीरियम आ एई प्रोपियोनी बैक्टीरियम कोन करछि ना हम चीज को जाई कि कोन करछि सेठी जाबे लार्ज होल बनौछि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन ये चीज बनिछि कोठी चीज केमि बना हबो जंदी कर्ड बना हला ठीक से टाइप रो हम खीर नले ସେଥିରେ କେତେ ହାଲକା ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଆଉ ସେଠି କିଛି ଆମେ ହାଲକା ଭିନେଗାର ପକେଇ ଦେଲେ ଭିନେଗାର ପଡିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ଦେଖିବ କ୍ଷୀର ଦିଟା ପାର୍ଟ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଟିକେ ସଲିଡ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ବନିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଥିବ ତମର ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ ଟେ ବନିବ ମାନେ ୱାଟରି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଲିକ୍ୱିଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବନେ ତାକୁ ଆମେ ୱେ ବୋଲି କହୁଛେ ୱେ ପ୍ରୋଟିନ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତମେ ନେଲ ମିଲ୍କ କଟୋରରେ ମିଲ୍କ ନେଲ ତାହେଲେ କିଛି ଉଷୁମ କରିକି ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଛ ବା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ଭିନେଗାର ପକେଇ ଦେଇଛେ ଯାହା ପକେଇଲେ ଚଳିବ पकेला पर देखिबो मिल्क ता बे दीटा पार्ट रे डिवाइड हेजिवो ऊपर रहता लिक्विड पार्ट टी तळे देबो सॉलिड पार्ट टी जो सॉलिड पार्ट तळे अछि हेवी अछि ताकू हमें नै कि चीज फॉर्मेशन करछे सेटो चीज बने पे फुन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अछि सॉफ्ट चीज बने परिबा बा हार्ड चीज बने परिबा चीज को हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर भी दे परिबा जदि बेस गोटी अछि किंतु डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर अछि त माने पिला माने केक खाइतिबो केक देखो केक रो जो बेस टी अछि से बेस टी कहा बने तैयारी ब्रेड को नै तैयारी छी सब ब्रेड समान अछि सेही मैदा रे तैयारी छी ब्रेड टी आ ब्रेड रहला मझिरो ता चारिपट जदि क्रीम जो लागि छी जैसे क्रीम ता वैनिला फ्लेवर हितिबो इट इज कॉल्ड एज वैनिला केक जब तापे बटर स्कॉच लेवलिंग हमें कर दे बटर स्कॉच ही गेला चॉकलेट रैप कर देले चॉकलेट केक ही गेला द ब्लैक फॉरेस्ट व्हाइट फॉरेस्ट रेड वेलवेट ब्लूबेरी पाइनएप्पल मैंगो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर आसीबा बट बेस तो गोटी ठीक ता जो ब्रेड पार्ट अच्छी जो ताको कवरिंग दो थिकनेस दो से गोटे जिंस तैयारी हिची तमती ये जो हम चीज देखुचे ये चीज को हम फर्मेंट करूची जो छरे जो बैक्टीरिया बा जो फंगस रे हेल्प ते फर्मेंट करूचे ता धीरे से गोटार डिफरेंट टेक्सचर डिफरेंट फ्लेवर टी ऐड करके जीवो जेमति कि तुम आखि अगर दीटा चीज तुम देखि परछो एंड बोथ आर लुकिंग डिफरेंट दीटा को अलग अलग देखा जाउची आर ना हे गला स्विस चीज आर ना हे गला रॉकफोर्ड चीज स्विस चीज को के बने छी प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी स्विस चीज जो लार्ज होल पे रिस्पांसिबल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस केमिति बने छी प्रोसेस ना हला फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन करो छी के ना बैक्टीरिया ता ना हला प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमानी क्लियर एति जिंस सिंपल ए चारटा पॉइंट मन रखा अछि जदि आसु सेकंड वाला पार्ट को आर ना हे गला रॉकफोर्ड चीज ये रॉकफोर्ड चीज कोन पे की ना आकु जे बनै छी से हो छी गोटे कोन
ନା ସିଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫଙ୍ଗସ୍ ଟି। ଯେମିତି ଏପଟେ ସ୍ୱିସ୍ ସିସ୍ ଟି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବନେଇଛି, ରକ୍ତପଥ ଟି ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଟି ବନେଇଛି, ଯାର ନାଁ ହଉଛି ପେନିସିଲିୟମ। पेनिसिलियम देखो लिखा है ना, पेनिसिलियम। तापर आसला किए रॉकफोर्टी, ROQUEFORTI, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। दिस पेनिसिलियम रॉकफोर्टी इज द फंगस टी, जो फंगस टी कौन करुची ना हमर ए जो रिस्ट हमर चीज को राइपेनिंग करोची, राइपेनिंग माने सढ़ेबा पचेबा, राइपेनिंग करोची। आ आर गोटे डिफरेंट टेक्सचर गोटे आसुची, डिफरेंट टेस्ट गोटे आसीबो। आ एठी एमति कि ब्लू ब्लू कलर, ब्लैक ब्लैक कलर, नले ग्रीनिश कलर कि सब्सटेंस सब देखा जिवो। Then these are the different part that हम cheese making process रे use करते। These are the role of microbes in our day-to-day हमरा life रे हम ताको ए भले हम ताको use करते। The Swiss cheese has large holes in the production of CO2, and Roquefort cheese is ripened by doing a fungus that नाला Penicillium roqueforti। ए नाम हम देखियो पड़िबो। First time ପାଇଁ କି ना तम टिके अबाग्य सुबिबो। It will sound ridiculous to you in the first time, but ଯେତେବେଳେ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ पढ़ी पढ़ी ଯିବ ଏ part को practice କରିକି ଯିବ, it will be more helpful to. Then now it's time to discuss the entire chapter. और जहाँ मैं तुमको promise करथली कि at the end of this segment I'm going to ask you some previous year questions from this NEET entrance examination. So I have some 6 questions from this segment ଯେତିକି ପଢେଇଛି ତାର ଭିତରୁ 6ଟା question ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି। So now it's time to be active and question answer दियो। तमे जानि भी परिबो that you are able to qualify NEET if you are going to study this entire chapter, and तुमको दीटा क्वेश्चन एटो आस परिबो, तुम मोरल भी एटी बूस्ट होबो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होबो। So let's start quickly। जो माने participants also, I am requesting all of you कि kindly uh, tell me the answer in the chat box. Clear? Like if we start from the question number 1, in NEET 2016 actual question T, the bacteria that help in breakdown of cellulose. As well, question number 1 answer which is option C. Nasrin is saying question number 1 answer is option C. Yes, our right answer is option C. Ta na hochi methanobacterium। methanobacterium को था मैं recently पे पढ़िले, just methanobacterium को था मैं recently पे just पढ़िले। ଆଉ ସେ methanobacterium କଣ କରୁଥିଲା ଆମର, ये ଆମର जो कैटल मानकर ल्यूमेन प्रेजेंट रही ताको कौन करछि, हेल्प करौछि ना बनेबारे मिथेन गैस प्रोड्यूस करिबारे हेल्प करि। द methanobacterium is the right answer। नंबर 2, yogurt is produced with the help of gas। yogurt को किए बनौछि, yogurt कहले कौन बुझछ, से दही हे गला, कर्ड हे गला। yogurt को किए बनौछि, question number Nasrin is the only student who is giving all the answers। बाबा Nasreen, the second number answer question जो तुम लिखे सेटा भूल अछि actually। Answer Lactobacillus vulgaris, Lactobacillus thermophilus hobani। The answer is Lactobacillus vulgaris and Streptococcus thermophilus। This is the option C is the right answer। Lactobacillus vulgaricus and Streptococcus thermophilus ए माने बनै थांदी काहाकू ना हमर योगर्ट को बनै थांदी। ए आरे किछि मेकानिज्म नै, it is a factual question and you need to understand the fact मन रखियो पड़ो। The large hole in Swiss cheese are due to production of a large amount of carbon dioxide। even recently आगो पढ़िली large amount of carbon dioxide सकाशे large hole टी हेइथाय Swiss cheese रे। आ एटा करोछि कि whether it is penicillium, no not at all। whether it is Saccharomyces yeast, no not at all। whether it is methanobacterium, exactly not। the answer कोन हबो, answer is propionibacterium cermani। the right answer is option question number 3 the right answer is propionibacterium cermani। Next, conversion of milk to curd improves the nutritional value by increasing the amount of gas। ठीक अछि, तो जो मिल्क को हमें कर्ड रे कन्वर्ट कला परे आर न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करे दोछि। इट इंप्रूव्स, कौन इंप्रूव करूछि, न्यूट्रिशनल वैल्यू। केमिति इंप्रूव करा न्यूट्रिशनल वैल्यू ना, एठी आंसर हे गला ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन बी12। ठीक अछि, विटामिन बी12 इज द आंसर। आउ बेले बेले कोन हिताय ना ए विटामिन बी12 न लिखि कि आर से माने केमिकल नेम लिखि देले। ले मन देखो तुम जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दबाउ जाउ, नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दबाउ जाउ, सेति खाली तो बॉटनी रे क्वेश्चन आसीबो ने,
you are going to expect question from physics, chemistry, botany and zoology. Then ये जो chemistry अच्छी से chemistry तुम जब मार्क करिवो तम सेकेंड ईयर सिलेबस रा chemistry लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक लास्ट चैप्टर का नाम होची बायोमोलिक्यूल्स से बायोमोलिक्यूल चैप्टर रे गोटे पार्ट अच्छी ता नाम होची विटामिन्स और सेठी जो डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन अच्छी विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के विटामिन सी एंड विटामिन बी the vitamin B এখন different part ଅଛି B1 B2 B3 B6 B9 B12 ଏ ସବୁ vitamin ମାନଙ୍କର କିଛି chemical ନା ଅଛି ସେ chemical ନା ଗୁଡାକ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଅପସନ ରେ ଏଇ ଭଳିଆ ଖେଳି ପାରିବ ଯେମିତି ଭିଟାମିନ ଡି ଆର ନାଁ ହେଇଗଲା କ୍ୟାଲସିଫେରଲ କଣ ନା calciferol you need to remember vitamin D is called as calciferol vitamin A ଆର ନାଁ ହେଇଗଲା କଣ retinol the name of chemical name of vitamin is retinol B12 ନା ହେଇଗଲା କଣ ଏଠି cyanobacterium cyano cobalamin ଆଉ जो ଆମର vitamin A it is tocopherol clear ଯେମିତି vitamin C ହେଇଗଲା ତମର ascorbic acid vitamin C ascorbic acid तुमने niacin ହେଇଗଲା riboflavin ହେଇଗଲା ଏ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ ତମେ ତ ଏଠି ଯଦି ତମର ଅପସନ vitamin B12 ଲେଖିଛି ତମେ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ପିପିଟି ରେ vitamin B12 ଦେଖିଥିଲ ତମେ ଇଜିଲି ତମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଦେଲ ଆନ୍ସର ମାରିଦେଲ ଯଦି vitamin B12 ଜାଗାରେ ଏମିତି ଅପସନ ଥାନ୍ତା calciferol retinol cyanocobalamin tocopherol then ତମେ ଆନ୍ସର ମାରିଥାନ୍ତ cyanocobalamin କାହିଁକି ନା ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲିଙ୍କ କରି ପକେଇବ एंट्रांस एग्जामिनेशन मेन फंडामेंटल कौन जो मैंने एंट्रांस अपियर करते समस्त लगुच कि एंट्रांस क्लियर करी बोली देन हम समस्त मेन मोटो होची कि विल बी सिलेक्टेड इन दिस एंट्रांस एग्जामिनेशन विल क्वालिफाई दिस एंट्रांस एग्जामिनेशन जो मैंने एंट्रांस कंडक्ट कर द एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तांपर कोन चलची केमिति मैक्सिमम पिला को हमें डिस्क्वालीफाई कर देबो बिकॉज़ सीट अछि 10000 टी आ पिला अप्लाई कर 25 लाख तो 25 लाख रो तांको सिलेक्ट करिया पड़ा 10000 तो से माने चाहिए मैक्सिमम वे तुमको ऑप्शन मानकर कंफ्यूज कराइबे ऑप्शन में कंफ्यूज हेले ही पिला सीट अबिया भूल करिवो आ भूल करले माने नेगेटिव मार्किंग आसीबो जो तमे ठीक करथिले +4 पाई थान तो सही जगह तमे भूल कर देले -5 रे कन्वर्ट हे गला हम से 4 भी गला प्लस जो 1 मार्क तमे किसी गेन करछ सी भी गला से जिंस मन रखिबो बिका नेक्स्ट lactic acid bacteria आंकर काम कोन इट कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड यस ये करे lactic acid bacteria LFB ये मिल्क टू कर्ड कन्वर्ट करूची 2017 नो क्वेश्चन आस्तिला पार्शियल डाइजेस्टेशन ऑफ कोर्स ये जो सेसिन प्रोटीन ताको से डाइजेस्ट करूची नंबर 3 सियानोकोबालामिन एट आसला ना अबिगा देखो एटी बटनी विटामिन B12 लिखिची कोन एटी इट इंक्रीजेस सियानोकोबालामिन यस से करूची सेठी सियानोकोबालामिन अन्य ना कोन हेगला ना विटामिन B12 ताको से इंक्रीज करूची ଆଉ ସେ ଏଇଟା ବି କରୁଛି ଏଇଟା ବି କରୁଛି ଏଇଟା ବି କରୁଛି A is correct B is correct C is correct ତାହେଲେ ଅପସନ D ରେ କଣ ଆସିଲା all of these ଯୋଉ ପିଲାଟି ଜାଣିନି ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ ର ନାଁ ହେଲା B12 ବୋଲି ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହିବ ତ ସେ କେବେ ବି D ଅପସନ ଠିକ ମାରିବ ନାହିଁ ତ ସିଏ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ କୋଉଠି କନଭର୍ଟ ମିଲ୍କ ଟୁ कर्ड ପାର୍ସଲ ଡାଇଜେସନ୍ ତ କେତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଅପସନ କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ରଖିଛନ୍ତି କନଭର୍ଟ ମିଲ୍କ ଟୁ कर्ड ଗୋଟେ ପିଲା क्वेश्चन पढ़िला क्वेश्चन लिखा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आउ किछि इंफॉर्मेशन दिया है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहले इतने सहज क्वेश्चन माने क्वेश्चन छोटियाटे आंसर भी संग संग लिखा है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड सी माने कि मन मन भारी खुशी के आछि कि आई एम गोइंग टू गेट द +4 जब कि रिजल्ट भाला बड़ देखा गला कि तार रैंक जो आसीची से रैंक अबिका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढिया 10 टू द पावर 6 नंबर रैंक आसी हेबे 10 लाख रैंक तार ना रैंक छिबो अबिका काहे की कोन पई की ना कोन हेची ना सी कार अबिका जो सेठी एग्रेशन देखे कि जल्दी जल्दी रे तरतरे की जो भूल आंसर मार दे के आसी ता पई अबे भूल गला तो क्वेश्चन में पढिबो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क कोड कन्वर्ट करूची यस सर करूची ठीक चिन्ह पार्शियल डाइजेस्टेशन सेसिन प्रोटीन पार्शियल डाइजेस्ट करूची यस करूची देन तापरे सियानोकोबालामिन ता माने कोन हेते विटामिन B12 अब तीनटा ऑप्शन ठीक हे गला ऑब्वियसली आंसर कोन हो ऑल ऑफ दिस क्लियर डन जानि पाइलो तो ऑल ऑफ दिस इज द मैग्नेट जो तुमको अट्रैक्ट करो तुम आड़ को ताकू जीवा पूर्व तमे अलगा पार्ट को देखिया को पड़िबो खाली पाठ पढ़ी देले हबनी फोन से क्वेश्चन को एनालिसिस करके ताको आंसर देबार अछि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन अछि एई चैप्टर जो दीटा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करू सेटा क्वेश्चन बहुत इजी आसीबो कंडीशंस अप्लाई तुमको से पार्ट को थरोली इनसाइट रो पढ़ी जीवा को पड़िबो देन लास्ट क्वेश्चन आसिला
Propionibacterium ceremony and Penicillium roquefort are concerned with dash एमान काम कोठी अछि लास्ट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट ना एजिंग त हमें पढ़िनी एजिंग सो तो सीवेज ट्रीटमेंट नो आईटी स्टैटिन एबे जस्ट पढ़ी आगु जे स्टैटिन काम कोन क्लॉट बस्टर ना सेटी भी काम करना क्लॉट को बस्ट करे हेल्प करना तो आंसर हेगला चीज मेकिंग रे चीज मेकिंग से माने हेल्प करछन যদি আমি দেখিবা क्वेश्चन मानकर आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी अगेन क्वेश्चन नंबर 3 रो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 रो आंसर होची ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 5 रो आंसर होची ऑप्शन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर होची ऑप्शन नंबर ए ठीक अछि तो हमर को पिला माने आंसर देचन टिके देखि देबा से जगह रे सर हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्लियर नीट ये डिपेंड करछि तम पाखरे को कोटा बिलोंग करछो ओबीसी स्टेट कोटा कोन अछि बा नेशनल लेवल को जिंस अछि बेसिकली त माने चलो बायोलॉजी रे 360 मार्क अछि अब 360 टू 360 रखबाटा हेई परिबो इट्स नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल biology কথা কইছি out of 720 marks 360 is biology 360 is your physics and chemistry और से biology 360 रो botany zoology both आसुची तो तुम thoroughly एनसीईआरटी बही 11th आउट 12th रो लाइन बाय लाइन माने प्रीफेस रो आरंभ करी कि समरी जाई कि सब पढी कि जाइछ each and every line तुम पढी कि जाइछ then nobody is going to beat you ଆଉ if you are honest with yourself ତମେ କ୍ଲାସ ରେଗୁଲାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ ତମେ ସେ ଏନसीईआରଟି ବହି ପଢିଛ ସେ ନୋट्स ଫଲୋ କରିଛ ଏ ଯୋଉ ପିପିଟି ସ୍ଲାଇड ଯୋଉ ଅଛି ତମେ ଫଲୋ କରୁଛ क्वेश्चन आंसर nobody is going to beat you in this segment definitely the mark ରଖିବ ये बहुत भलसे हे परियो ଏ କଟ ଅଫ ଯାଉ ସେ 480 520 550 ଏ वाला कट ऑफ जीवो and you need to find that तो नसरीन न पाए प्राय सब जगह आंसर ठीक अछि एस केवल गोटे आंसर भूल अछि बाकी सब जगह ठीक अछि कांग्रेचुलेशन नसरीन एंड हियर बाय हमर ए फर्स्ट सेगमेंट का हम एंड करिबा एंड देन first segment का हम एंड करिबा and you can get this ppt from शिक्षाज्योति odisha.gov.in portal receive कर परिबा or you can ask to your nodal officers from respective colleges higher secondary school nodal officer में appoint हे कर ताको तुम रिक्वेस्ट कर परिबा नले डीएचएस रो वेबसाइट पर तुम भी ए पीपीटी और ये रिकॉर्डेड वीडियो भी तुम पाई परिबा आजकल YouTube रे भी लिंक आसिलानी इट इज टेकिंग सम टाइम ए रिकॉर्डेड क्लास लिंक तुम सेठी पाइबे जिबो बट सब जिन करिया अपेक्षा सबुठ बढ़िया जिनस होची कि रेगुलर क्लास अटेंड करिबा तो मो जो इवनिंग रो शेड्यूल तुम पठाई जाउची मॉर्निंग 7:30 रे तुम क्लास रहिबो जिन आज फिजिक्स क्लास थिला ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज साउंड आसपल्लेनी आ किछि इश्यू रहिला बोली तमे जे बॉटनी क्लास करले एंड तमे से पाइटा क्लास तमर बंद हबनी एनी हाउ क्लास तमर को जाउची आ तुमको नॉलेज जोठ भी मिलुची जो सेगमेंट रे मिलुची गैदर दैट नॉलेज एंड इंप्लीमेंट इट क्लियर. So here we'll take a short break. Thank you for your kind attention and we'll meet after a very short break. So in 9:10 to 9:15, I'm expecting all of you once again to come and join this class. And there we'll start from this part. Role of microbes in industrial products. ठीक अछि तुम देखि बार तो इंडस्ट्री बड़ बड़ पिक्चर सब अछि ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रे केमिति माइक्रोब्स माने कोन काम होती से पार्ट तुम देखिबा जस्ट गिव अस सम टिके रेस्ट नहीं जाओ फोन भी तमरा फोन है लगी कहला टिके रेस्ट नहीं के टिके वाशरूम पळे आसो टिके पानी पी दियो एंड देन हम ए पार्ट स्टार्ट करियो देन थैंक यू वंस अगेन